اس نے میرے پاؤں پکڑ کے مجھے کہا کہ ہم پیچھے ساتھ بہنے ہیں. انہوں نے مجھے چائے یا دودھ میں نا کچھ پلایا تو میرے پینے کے بعد نا منہ سے جھگ نکلنا شروع ہو گئی. وہ قاری بیت اللہ میرے پاس آیا. اس بندے نے میرے ٹکر مار دی, لیکن اللہ نے جب مجھے ہوش دیا نا تو میں نے اپنے بچوں کو پوچھا یہ کیا ہوا ہے گھر میں. وہ اس کی چاٹ رہا تھا. میں گھر سے باہر گیا محنت کرنے کے لیے, بعد میں وہ گھر میں کسی کو بلاتی ہے تو مجھے اس بات کی خبر تھوڑی ہوگی کہ وہ گھر میں کس کو بلا رہی ہے. سب لوگ میرے دوست بھائی بنے تھے, لیکن سب آؤٹ سٹی جانے کے بعد یہ میرے گھر میں آتے تھے. ابھی تو وہ فیصل آباد میں دھندا کر رہی ہے کسی اور لوگوں کے ساتھ. یہ زندگی تو میں جی رہا ہوں لیکن مر مر کے جی رہا ہوں. السلام علیکم. آپ ٹی وی سے میں ہوں فیصل خان سوری. میرے ساتھ غلام مصطفیٰ صاحب موجود ہیں جو کہ فیصل آباد سے لاہور آئے ہیں. لیکن کیوں آئے ہیں یہ اہم بات ہے. ان کی بیوی نے ان کے ساتھ وہ کیا ہے جو کوئی بیوی اپنے شوہر کے ساتھ نہیں کر سکتی. ان کی بیوی کے بہت سے لوگوں کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے. ان کے بچے بھی پیدا ہوئے تو وہ بھی ناجائز پیدا ہوئے. باقی کا معاملہ انہی سے جانتے ہیں. ان کے بچوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا, ان کو کس طرح سے بے ہوش کیا جاتا تھا, نشہ کروایا جاتا تھا, ان کو پاگل بنایا گیا اور پھر سب کچھ ان کا لوٹ لیا گیا. انہی سے جانتے ہیں مکمل واقعہ. سر, آپ کی بیوی نے آپ کو دھوکہ کس طرح سے دیا تھا؟ جی بھائی, یہ دھوکہ اس نے مجھے اس وقت دیا تھا جب وہ میری زندگی میں شامل ہوئی, پھر ہی اس نے مجھے دھوکہ دینا تھا نا. 1999 میں ہماری شادی ہوئی. 2 اپریل 1999 چاند کی 14 تاریخ تھی. ٹھیک ہے نا, یہ ایسے دن ہوتے بندہ بھول نہیں سکتا. 99 میں شادی ہونے کے بعد جیسے ایک میاں اور بیوی اپنا طریقے سے چلتا نا, کہ ہم غریب لوگ تھے, محنت کرنے والے تھے, محنت کر کے ہم نے اس کو لا کے دیا, ہزاروں بھی دیا, پھر اللہ پاک نے ایسا وقت دیا لاکھوں بھی دیا. ٹھیک ہے نا. تو یہ معاملہ اس کے گھر سے نا, جب یہ عورت میرے گھر میں آئی تھی نا تو یہ فارغ تھی. ہم نے صبح اس کو کہہ دیا تھا کہ آپ اس لائق نہیں ہے کہ تم غلام مصطفیٰ کے ساتھ رہ سکو. اس نے میرے پاؤں پکڑ کے مجھے کہا کہ ہم پیچھے ساتھ بہنے ہیں. یہ معاملہ جو میرے ساتھ کیا نا, یہ میرے چاچے نے کیا ہے. یعنی کہ جو اس کے گھر میں رہتا تھا نا, اس کا چاچا, اس کی ماں کا دیور, اس کے باپ کا بھائی. یہ عورت خواہ کے مطلب جو غلط کاری کرتی نا, یہ وہ سواگ رات کچھ نہیں سی میرے پاس لے کے آئی, لیکن میں نے اللہ سے ڈرتے ہوئے اس عورت کو معاف کر دیا تھا. لیکن یہ اس نے وہ غلطی تو اس وقت معافی لے لی, لیکن بقایا دن اس کے 17-18 سال جو گزرے جوانی کے, ہمارے بھی گزرے. ہم نے لاکھوں روپیہ کمایا اور ایم سی بی بینک غلہ منڈی فیصل آباد اس بات کا گواہ ہے کہ غلام مصطفیٰ کے پاس کتنا پیسہ تھا, یہ انویسٹمنٹ کاروبار میں کیسے کرتا تھا. آپ کو کیسے پتہ چلا کہ آپ کی بیوی کے ناجائز تعلقات ہیں لوگوں کے ساتھ؟ بھائی یہ اس وقت کی بات ہے. ایک دوران وقوع میں ایسا ایک مرتبہ ہوا کہ ان لوگوں نے ہم سے بلیڈ مانگا کہ وہ ایک لڑکی مطلب ہماری جو سالی ہے نا, اس کو ڈلیوری کیس ہے تو آپ کا نا بلیڈ اس کے ساتھ ملتا ہے, آپ اس کو نا ایک بلیڈ کی بوتل دینی ہے. میں اس کے ساتھ چلے گیا. ان کے سوا کون ہمارے رشتے تھے, یہی رشتے تھے نا. جو ہم نے بلیڈ دیا ہے, پھر رات کو یہ لوگ آئے, انہوں نے مجھے چائے یا دودھ میں نا کچھ پلایا تو میرے پینے کے بعد نا منہ سے جھگ نکلنا شروع ہو گئی. تو اس وقت میں سر سید ٹاؤن شہر میں رہتا تھا. قاری بیت اللہ کا گھر تھا. ہم نے 3 لاکھ روپیہ اس کو ایڈوانس دیا تھا اور 8,000 روپیہ مہینے کا کرایہ اس کو دیتے تھے. وہ قاری بیت اللہ میرے پاس آیا, اس بندے نے میرے ٹکر مار دی. میرے تو منہ سے آگے جھگ نکل رہی تھی. ایک تو مجھے بلیڈ دیا, وہ کمزوری تھی, اس نے ٹکر ماری, میں نیچے گر گیا. بھائی مجھے نہیں پتا میں وہاں کتنی دیر پڑا رہا, کتنی راتیں پڑا رہا, لیکن اللہ نے جب مجھے ہوش دیا نا تو میں نے اپنے بچوں کو پوچھا یہ کیا ہوا ہے گھر میں. مجھے کسی نے کچھ نہیں بتایا. پھر اللہ نے ہی مجھے دکھایا کہ وہ قاری بیت اللہ جو کہ ریحانہ بی بی جس کا نام تھا, وہ اس کی چاٹ رہا تھا.
हमने अपनी आँखों से ये बात देखी है कि वो कारी बैदुल्ला पट्टे वाली मस्जिद के साथ उसका घर है। क्योंकि मैं कारी बैदुल्ला और दूसरों लोगों को भी ये बात बताना चाहता हूँ कि ग़ुलाम मुस्तफ़ा ना ज़िंदा बच गया है। जब अल्लाह ने मुझे मौत नहीं दी तो तुमने जो हमारे साथ जुल्म की आखिर की ना, उसका जो मैं सच है ना सामने लेके आऊँगा। आप कहना चाह रहे हैं कि जिसके साथ आपने अच्छा वक्त गुजारा, जिसको दोस्त समझा, उसी ने धोखा दिया? जी भाई, मैं इसी बात को ना मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस औरत ने मेरे साथ इतनी ज़िंदगी गुजारी, बच्चे पैदा किए, 2 बच्चे उसने गलत पैदा किए, एक अपने चाचे का पैदा किया सके का, एक वहाँ मोहल्ले में पठान है कोई, मुझे पता चल गया है उसका बच्चा पैदा किया। हमने उन बच्चों की परवरिश की है, आपने की है? हमने परवरिश की, उनको पढ़ाया लिखाया हर तरीके से। मतलब एक बाप को जैसे फिक्र होता है ना बच्चों का, हमने तो ये काम किया है। क्या आप बच्चे पैदा करने के अहल नहीं थे? प्यारे भाई, एक औरत, आप मेरी बात को ना गौर से सुन लो, एक औरत गलत है, मैं तो घर से बाहर चले गया, ठीक है ना, मैं घर से बाहर गया मेहनत करने के लिए, बाद में वो घर में किसी को बुलाती है तो मुझे इस बात की खबर थोड़ी होगी कि वो घर में किसको बुला रही है। मुझे उस वक्त खबर होगी जब मुझे कोई बताएगा या मैं अचानक आ जाऊंगा। आपने अपनी बीवी को रंगे हाथों पकड़ा? मैंने 2-3 मरतबा पकड़ा जब मेरी तबीयत नासाज थी, मेरे मतलब किस हालत में पकड़ा था? एक मरतबा तो वो कारी बैदुल्ला उसके साथ उस को चाट रहा था। अब मैं सीधे लफ्ज़ों से बात नहीं कहना चाहता, समझने वाले मेरी बात पे गौर करेंगे। और मैं जो अहले इल्म है ना, जो अल्लमा साहब है बड़े बड़े पाकिस्तान में, उनसे फतवा लूँगा कि ये कारी बैदुल्ला जिसका मैं मतलब उधर किराए के रेंट पे रहता था, इसने ये गंदा काम किया है, इसके ख़िलाफ़ फतवा दो, ये अपने आप को मुसलमान कहलाता है। बाकियों के साथ भी आपने देखा अपनी बीवी को? बाकियों के साथ जब मैं ज़िंदगी और मौत के कश्मकश में मर रहा था ना, उस वक़्त राना शाहिद जो ये मेरे घर में आया था, वो अरशाद उर्फ शादा, जो कि मतलब गल्ला मंडी राने शाहद के पास एक वर्कर था, हम उधर इन्वेस्टमेंट करते थे, सब लोग मेरे दोस्त भाई बने थे। लेकिन सब ये 2-3 जो लोग थे ना, ये इनका इंसानों वाला ही रूप था, लेकिन इनके काम जो ना कुत्तों जैसे थे। मेरे आउट सिटी जाने के बाद ये मेरे घर में आते थे। आपको कैसे पता चला कि जो बच्चे आपकी बीवी ने पैदा किए हैं वो नाजायज़ हैं? वो एक तो बात मेरी बड़ी बहन ने बताई, दूसरी बात इसने मुझे खुद बताई कि मैंने अपनी ज़िंदगी से आपको कुछ नहीं दिया, तुमको इस हालत में कर दिया कि मतलब मैं पागलों की तरह ना, यानी कि मैं बोल नहीं सकता था। आपका कोई बच्चा नहीं है अब? उस वक्त भाई मैं बोल नहीं सकता था, मैं इन लोगों की ना बातें सुनता था सारी। इन लोगों ने बताया कि ये बड़ा कासिम जो बेटा तुम कहते हैं ना, ये तुम्हारा नाम दिया है इसको मैंने, ये तुम्हारा बच्चा नहीं है, वो जो बेटी है वो भी तुम्हारी बच्ची नहीं है। अब तीसरा बच्चा जो हसनैन अली है वो तीसरा बच्चा है, मैं उसका यकीन से क्या कह सकता हूँ, ठीक है ना। आपके जो बच्चे आपने पाले हैं अब, उन बच्चों ने आपके साथ क्या सलूक किया? वो बच्चे अब बालक हैं। अब मैं उन बच्चों को मैसेज देना चाहता हूँ, कासम अली देखो, मैंने इतने प्यार से मोहब्बत से अपनी लाइफ में तुमको अपने बच्चे समझ के पाला है, आपको पढ़ाया लिखाया जैसे हर बंदा अपनी ज़िम्मेदारी निभाता है, मैं अपने बच्चों के साथ ऐसा ही मोहब्बत किया, सलूक किया। मैं अपने बच्चों को ये मैसेज देना चाहता हूँ, देखो सच बोलना है भाई आपने। आपकी बीवी कहाँ पे? अभी तो वो फैसलाबाद में धंधा कर रही है किसी और लोगों के साथ, ठीक है ना। तो भाई आपने बीवी को तलाक दे दी? हमने तलाक नहीं दिया था उसको, उन लोगों ने खुद ही जो मामला किया ना कचहरी का, वो खुद ही किया। कैसे किया है, क्या लिखवाया है, उस बारे में मुझे नहीं पता, मुझे औरों से पता लगा, जिन लोगों ने मुझे बताया कि ये तुम्हारा घर जो था ना ससुराल वाले, ये बंदे ठीक नहीं थे भाई मुस्तफ़ा। मैं कहा भाई आज बता रहे हो तुम, मुझे पहले बता देते। कभी ज़िंदगी में इंसान इतने मामलात करता है, कभी ना कभी मुझे शक ही पड़ जाता। खुदा पाक की कसम, आज मुझे ये ज़िंदगी तो मैं जी रहा हूँ लेकिन मर मर के जी रहा हूँ। आपको आपकी बीवी ने पागल किस तरह से किया था? भाई हर औरत जो होती है ना, ये बंदे को बहुत मामले ऐसे हुए हैं कि बंदों ने औरतों को मार दिया, भाई ने भाई को मार दिया, बेटे ने बाप को मार दिया,
ऐसे पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में मामले होते रहते। ये औरत ने मुझे शिकस्त दी है एतमाद में, यानी कि मेरे साथ 18 साल 16-17 साल 18 साल मेरे साथ रही है। उसी जवानी के दिन गुजरते रहे वो ये अपनी अय्याशी और रंग रलियाँ घर में मनाती रही, फिर जो गलत होती है वो फिर बाहर भी मनाने लग जाती। कत्ल करने की भी कोशिश की थी। मुझे इन लोगों ने कत्ल कर दिया था भाई, मैं ज़िंदगी और मौत के कशमकश में था, मुझे नहीं पता मेरे 2 साल वो कैसे गुजरे। मैं लाहौर कैसे पहुंचे? लाहौर भाई अभी ना मुझे थोड़ा अरसा हो गया, 1 साल, ठीक है ना। जब आस्ता आस्ता कुछ ज़िंदगी के मामलात इंसान के यकीन पर भी होते हैं। हम पागलों जैसी हालत में ना दाता साहब दाता हजूर आए थे, और दाता हजूर आकर हमने सुबह नमाज़ पढ़ी, और जितना अल्लाह ने मुझे उस वक़्त भी अकल दिया ना कि मैंने दाता पाक से ये कहा कि मेरा अगर जुल्म है तो मैं जीना नहीं चाहता, लेकिन मुझे पता नहीं था या तो मुझे तंदुरुस्ती अल्लाह पाक से लेके दो या मुझे मौत दो। आप अभी भी अपनी जो बीवी है उससे प्यार करते हैं? भाई वो मेरी बीवी नहीं बनी थी, लेकिन उन्होंने शरीयत के हिसाब से हमसे साथ निकाह किया था, लेकिन वो गलत औरत थी। उसको प्यार नहीं है आपसे? उसको कभी भी प्यार नहीं था। देखो ना, जो औरत बच्चे गलत पैदा कर, छोड़ के चली जाती? कई मर्तबा नहीं है ज़िंदगी में ना, 1-2 मर्तबा ऐसा हुआ है किसी मामले पे मैंने उसे कहा कि अगर आप लोगों को मुझसे कोई परेशानी है मुझे खुल के बताओ, लेकिन भाईजान मैं बार बार ये बात कहना नहीं चाहता, लेकिन रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूँ कि अगर ग़ुलाम मुस्तफ़ा को उनके बारे पता होता ना ज़िंदगी में 2017 से पहले, तो मैं उनको माफ़ नहीं करता भाई, फिर मैं उनको मार देता, फिर जो मुझे सज़ा मिलती ना वो बात की बात है। बिल्कुल जी। ग़ुलाम मुस्तफ़ा की कहानी आपने जानी। इनको इंसाफ मिलना चाहिए, और अगर इनकी बीवी ने इनके साथ गलत किया है तो उसको भी चाहिए सोचना कि एक मर्द के साथ इस तरह से कैसे किया जा सकता है। हमेशा से मर्द को जालिम लिखा है औरत ने, लेकिन मर्द ने हमेशा प्यार मोहब्बत इश्क किया है औरत से। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।